1.12 bilyones ka pisos ang tag-invest sa kagamahanan sa lalawigan para sa kaimsog sa panlawas. Sa pinakauna na higadyon sa kasaysayan ng Surigao del Norte, 1.12 bilyones ka pisos ang tag-invest na ini atol na sa unang termino sa pagserbisyo ni Governor Lyndon Barbers sa Surigao del Norte para ini sa serbisyo sa panlawas. Klaro na prueba na ang serbisyong medikal dili na para sa pipila lang, kundi para sa tanang Surigaonon gikan sa pagpalapad sa ato mga pasilidad bato ni Governor Barbers hangtod sa serbisyong medikal na moabot sa kabukiran sa non-last mile barangays. Matod nida ato tagsiguro na ang maradyaw na panlawas mahimo na realidad para sa tanan. Matod nida alang sa paghatag ng prioridad sa universal healthcare serbisyo sa mga marginalized sektor sa nansuporta sa ato mga health workers, amo tagpakita na ang panlawas dili ra kon katungod pero isa ka tinuod na kadaugan para sa katawang Surigaonon. Padadyon ta sa pag-abante Surigao del Norte. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo. Ini si Marek Sinaros Marcon Vlogs. Mario Conali Simurlan Mulaong. Salamat. Maradyon na adlaw natong tanan.